no kono be ne my future ha eh jana Quran yodi yeah jana Quran yodi no wanga no kono wachale al-ghaib no je no kone in illa hamu kamu no hishinga yobio obenya ba hishinga no oba predict now up to the next 10 hours ni ba happy mo mo penny no wachale al-ghaib wona okay ona no wachale al-ghaib no je ke bale al-ghaib obenya ba ni ba happy ho obenya ba ni ba happy ho se wanga ni komena atrai yo na mapika ama try kan ama afia chacha okay ona no Germany me eko lo pa ko nyesisi no pe ba try no ko ke mo de ke wow ona e ma try no ko ne ke ya sosil ke mo nini o epi ha mo keke e ba do ke ni chi mo che long time po e cho mo kan ne no cha pinya ne ka ke al-ghaib mo peneli ni ya al-ghaib then no ko fe no ko ne ba Germany chi mo chi mo Islam blow na cha we le mana sa cha le kimi acha da sahir acha le buka c'était maintenant wa nuit kama la chama na bio e ba cover ni na beto no je pio ba na no ko ne inye ko o ye Facebook videos ko ba ne nya tal ba ko ne ni shinga ko yom ne ngani ko me ni na bi keri no be no kula chapi Islam bro ne Islamic Islam bi ne no ne pe one cha Islam ya na ko ke pio Islam wanga rules and regulations ona no nini mai ma point au Islam hamu ne nini banya ba au Islam mu ilibawa ne idina me ekume wa prophet wa kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ide wa ke no ko fe no ko ne ba pe magic ale ma pe se no enge ona satan no enge no fa no babilo bana ano kwale enge ka nini mana cha jin ke nini me Quran no ayena use words kuma ke nini ekume no ka ba che jin na jin no ne ba mu je ma powers no ka chi na ma ne chi nyo ne Quran na wona ka pio na Quran no ne cha cha pia ni chi nyo ona no claro ne uhani ila because ni come no ne hinga ma no pe one lo ne ame pe o teaching so I believe ke no wa kuni nya sisla ya kase bana ka no ko kine no ko training nga jamano mami no le mu ba de ke ba na o future ba de moni lo ke preaching on ya ona noko ine angechuka yobe matabe pio before po Islam baba ona le pio ange even ko ya some of the Arabic countries kan Egypt kika ange is school na teach your magic nine ona no e baba pe ka chela ke muslim no ne ba magic tune se wa gbalo eke noko fe noko ne e ba wo Islam bia ne ka ba chuma jogo chapi muslimi no jide wow jana wa gbalo cha lo ko jano na Quran lo enyamine anena che ona west kuma jino le ne ba di mo ka o ya research word ni no ka pe kike na on obenya ba research le keke no ka chu e ba wo afani kuma ka pe yi ka eba do kala ko moyomi no kapo ne eba chomo jama wedo no okabla no kapienu ko me no ka blog no ne ise na Islam law do ko manager ma powers alo to yumu alo jijo ehio ke ni na mebula ona no awo Islam bia na ngate se chapi Islam no mo ho pe o jama no o dabi dabi koba kema pe adoa mo nini wagbalo e chonwo ke wapeji wape adoa wape prayers also kanu kuna mo hiayo e chonwo blofu no ma ba guna ne ke o ma soli ne o mana ka chele ke nini ongala ngama wo e chonwo bloku me te askar mana e chonwo west kuma no ma recite during the prayers so ne o ma mana ka chele ke mustajaba na maubahi o abdua mama okay lo akenya Quran no mi no keka no kulayo ni yaleje banye akiko ngala ogbe no popo e ko no banyo ya ko quotation ko ngale je ko sole ko no pe salaka no pe ogbenya
no la Islam lo na Quran no peka money chonga la no defend no fair no which for wale keso no ni kumenga pe wale ni kumenga zongo mi na fio tupanke ni hano ne no me ojama lo pionga la onga jama impression of creating how ke kina jama no I shouldn't believe me kra don't believe them impom law no me I don't believe that ni mu obaleo jama no me ohewe me just first before mapping in kase ko ka wa makaranta no waya emi ye course ni pio ti mo po choni ngeli inchoni ona no ne wa madam so me atraka ama chonwo ni na mekula ko ni wo wa ke kase ni se chapika wa wo no wa ke chuni no wa believe no because echuwe wow ona no je ka pia mo chachai ka pia mo ni da no kakele e baya kanda ne bino am se no ajika umble poko ni ma oba pe na ponga no etoyo mini po ni kuma baba he ona wa muslims on pure niche e baba la kani wa hewu mawi ona no Allah kani wa hewu Allah okay bobana ka muslim no ban problem ko ni saka ikane because Quran yo wa prophet edi wa kani Quran wa solid okay instant o mau eba solve problems now senye po na etinye solio wa we wa solio nyele ya 5 times 6 7 ona no difference no wa daily obligations ne sana wa pay ona no say wanga prayers look wanga adua ona no adua na keko was problems no wa pay no la makani no le no queen no je ko was a problem ko o kani Quran na o dashimano no kasoli ma ba hi o praise lo jama no ke no ma soli yo no ko nye soli ele keke no ma da bi chape ko soli ele keke no wa 5 days okay obligation lo enge pay na ke enge pay ona wa islam ko plan muslim on 5 pillars ni saka o kachu ona no e pia hi as-salat salla o ma pia azumi no ma hazaka no ko ma ya haji okay no je 5 pillars no je salla le osmolo o ba soli c'est adua adua na me bi ko na problem ko o ba de okay mbe ma o che ko mbe mi ya bi adua ko pe ona no na ko pia o ma e do mo bi no okay ona no c'est salla le ko pia le ma o ba ko jo wow no ne wahina dan wahinde ke woni mo wahinde ke wanyemime auza ve ma bomo de wa wahin soleye wele ma uba na ya heavy mlamla because wale do no ko punye mo ne solewe punye ngebe one da bi tapinya osa wo Christians yo me no ko nye be ne po solewe no ko kan ye producer be ne solewe ko kaje motu enyami keke e ba to ke mami hewa mami e o lele no na ngete ko enwi se wo wa nye ye da no ahinde se pio le no abanaji ko buye no ne ke mala ko buye no ne ke eyi lo li which is sweet pure ona no hani pure e hani ni ko meka ke mala mo kaka ne ye ka dabi mala mo esisipeji teacher okay in Arabic language cheno na drive ka ba Hausa kachelepe no jika ke mala mo teacher didn't teach you allo ni lead your prayers kemen se chapi mala ni bauzia ne ba pe no ko menga no ne ba cho mo future allo e ba de mo ke ko osmono pe ne kani na no dabi no chapi malams in Islam they don't call them malams okay ona no okay no I am more spirits ke spirits ko na ka chuni ana ka jiyo ko ka India kani no ni ko manya ya India wow lo ke baki kele be ke we himala ke we himala ke ngenu pe ni pe ke e pe me hawo mo e pe ani da le pio ane no ni come se wale ka le wa pio we because e be le ba pia ko be bag bile no ba divert ke bile job dabi ko be pe o nga sure dabi no mo ne dabi o nga sure because ba su he ko ni tu mi baba wa o le ko do ya pe no bo lo ko wo na ke pio wa hiyo da ma no me yo fast do na
wa understand Islam to this because emeke in kase Islam niche ona in kase Islam niche in ya makaranta ni read nothing about Islam. Islam don't go with certain una no jika ka Muslim no ko na ewo ehika ha Allah okay na every situation ne ma simple ma wo ne ba che ebe no ko mo ya ke eye no ko hale alo ebe no ko mo ya ke ewa na no ko blo ona no ke no ko e ma pia do na ma che ma alo no ko ne de ka no ne e ka ma wo ka o believe la ka ke pe ado ha mo ke sole ha mo ma ba ni in Islam na ja mama nga ya mo ba ke okay le wa sole wa pe raka enyo ko ni wa wo ni no ko ni wa sole ha ma wo enyo ja lo sole mi me ko me ni ke ne sole bi ke no no ni mo ngai lai bana yeah ka mi ke oh in benya ma chombo this mo le say e depend yo ka mi ke le in the problem ko se ma pe na fila na ma kanye Quran na ma das na ma ka sole mo oh ba e ba ke le mi ke oh sometimes okay no but in ela ma le ka e ba ke le bi ke oh e bi ke ona nini hani ni fu pure assume ado apem jinone because ya ka ko o no to no read Quran ne o ma so lenga no e ma ke se ko ya boka ma no no le fast instant no e ma pe ha ona no keke ko ya obo Islam ka fo hiko ona no lo jahani pure ka asmo ni smo ka awu a problems na ka hani no kona le maybe the problem ya no le problems ko ihe po no ano ka maybe yin shinga le je e pe wa matine no ko ya ona e pe wa lo je kelu chun ko po ni